Mendengar, menghafal kata, buat kalimat dan ucapkan. Ayo kita mulai belajar. Wish. Berharap atau menginginkan. I wish I knew the answer. Saya berharap saya tahu jawabannya. I wish I were a rich man. Aku berharap aku menjadi orang kaya. I wish I had studied harder. Saya berharap saya belajar lebih giat. I wish I had time. Aku berharap aku punya waktu. I wish you all the best. Aku mendoakan yang terbaik untukmu. I wish you always happy every day. Aku berharap kamu selalu bahagia setiap hari. I wish I hadn't been worried. Aku berharap aku tidak khawatir. Yola wished she had helped Henry to finish his project. Yola berharap dia telah membantu Henry menyelesaikan proyeknya. Nino wishes he were a soldier. Nino berharap dia menjadi seorang tentara. Enjoy. Menikmati. I enjoy a cup of coffee. Saya menikmati secangkir kopi. They enjoy the holiday. Mereka menikmati liburan. We really enjoy it. Kami sangat menikmatinya. I enjoy your company. Saya menikmati kebersamaan denganmu. Please enjoy your food. Silakan nikmati makanan Anda. Enjoy yourself. Selamat bersenang-senang. Prefer. Lebih menyukai. I prefer coffee to tea. Saya lebih suka kopi daripada teh. She prefers apple to orange. Dia lebih suka apel daripada jeruk. I prefer reading book to watching TV. Saya lebih suka membaca buku daripada menonton TV. He prefers swimming to jogging. Dia lebih suka berenang daripada lari pagi. I prefer to walk rather than drive. Saya lebih suka berjalan kaki daripada menyetir. Miss. Merindukan, ketinggalan, meleset. I miss you so much. Aku sangat merindukanmu. We miss our holiday in Bali. Kami merindukan liburan kami di Bali. I miss the morning train. Saya ketinggalan kereta pagi. He missed the target. Dia melewatkan sasaran. I missed my target when I did my archery practice. Saya tidak mengenai sasaran saat latihan memanah. I was late this morning because I missed the first bus. Saya telat pagi ini karena saya melewatkan bis pertama. Sorry, Bob, I missed your speech last night because I was very sleepy. Maaf, Bob, saya tidak memperhatikan pidatomu semalam karena saya sangat ngantuk. Want. Menginginkan. I want a new car. Saya ingin mobil baru. She wants a cup of coffee. Dia ingin secangkir kopi. I want to sleep. Saya ingin tidur. He wants to go home. Dia ingin pulang. I want you to help me. Saya ingin kamu membantu saya. My son wants to study at Hang Tuah Elementary School in Surabaya. Anak saya ingin sekolah di SD Hang Tuah, Surabaya. He wants to be a member of the Cakrabarawa in the Indonesian police force. Dia ingin menjadi anggota Cakrabhirawa di Kepolisian Indonesia. Do you want to speak in front of the class? Apakah Anda ingin berbicara di depan kelas? Do you want to eat my cake? Apakah Anda ingin makan kue saya? Sabrina wants to be a champion at this school. Sabrina ingin menjadi juara di sekolah ini. Need. Membutuhkan.
I need a new laptop. Saya butuh laptop baru. She needs to go to the doctor. Dia perlu pergi ke dokter. Sleep is a basic need. Tidur adalah kebutuhan dasar. You can always call me at home if the need arises. Anda selalu dapat menelepon saya di rumah jika diperlukan. I need some advice. What do you think of this dress? Saya butuh saran. Apa pendapat Anda tentang gaun ini? I just need a couple of minutes to get ready. Aku hanya perlu beberapa menit untuk bersiap-siap. Most babies need at least 12 hours of sleep a day. Sebagian besar bayi membutuhkan setidaknya 12 jam tidur sehari. We badly need a vacation. Kami sangat membutuhkan liburan. Who needs them? I certainly don't. Siapa yang butuh mereka? Saya tentu saja tidak. Hope. Berharap. I hope she passes the exam. Saya harap dia lulus ujian. I hope it doesn't rain tomorrow. Saya harap besok tidak hujan. I hope to see you soon. Saya harap bisa segera bertemu denganmu. She hopes to get a scholarship. Dia berharap mendapatkan beasiswa. I hope it doesn't rain tomorrow. Aku harap besok nggak hujan. She hopes you pass the exam. Dia berharap kamu lulus ujian. I hope you win. Mungkin banget menang. I hope he will keep his promise. Aku berharap dia akan menepati janjinya. She hopes you will forgive her. Dia berharap kamu akan memaafkannya. I hope you will soon find your lost ring. Aku berharap kamu akan segera menemukan cincinmu yang hilang. He hopes his designs will be the winner of the competition. Dia berharap desainnya akan menjadi pemenang dalam kompetisi tersebut. I hope I will see her again. Aku berharap aku akan bertemu dengannya lagi. I hope he gets something out of his visit. Aku berharap dia mendapatkan sesuatu dari kunjungannya. We hope he gets better soon. Kami berharap dia segera sembuh. Her parents hope she never becomes a pilot. Orang tuanya berharap dia tidak menjadi pilot. I hope she accepts him cheerfully. Aku berharap dia menerimanya dengan riang. I hope we meet again someday. Aku berharap kita bertemu lagi suatu hari nanti. Love. Mencintai. I love you. Aku mencintaimu. You are my world. Kamu adalah duniaku. I fall in love with you every single day. Aku jatuh cinta padamu setiap hari. Every love story is beautiful, but ours is my favorite. Setiap kisah cinta itu indah, tapi kisah kita adalah favoritku. You make my heart smile. Kamu membuat hatiku tersenyum. I fall in love with you every single day. Aku jatuh cinta padamu setiap hari. You're my favorite hello and my hardest goodbye. Kamu adalah sambutan favoritku dan perpisahan tersulitku. I still fall for you every day. Aku masih jatuh cinta padamu setiap hari. You're the peanut butter to my jelly. Kamu adalah selai kacang untuk selai jemuriku. You are my today and all of my tomorrows. Kamu adalah hari ini dan semua hari esokku. Like. Menyukai. I like apples. Saya suka apel. He likes that car. Dia menyukai mobil itu. She likes cats. Dia menyukai kucing. I like reading books. Saya suka membaca buku. They like swimming. Mereka suka berenang. She likes to read. Dia suka membaca. I like to drink coffee. Saya suka minum kopi.
I don't like durian. Saya tidak suka durian. Do you like this? Apakah kamu suka ini? Hate. Membenci. I hate him. Saya membencinya. I hate durian. Saya tidak suka durian. I hate waking up early. Saya benci bangun pagi. I hated that movie. Saya sangat tidak suka film itu. She hated broccoli when she was a kid. Dia benci brokoli waktu masih kecil. I hate writing. Saya benci pelajaran mengarang. Why do you hate writing, son? What's wrong with writing? Kenapa kamu benci mengarang, nak? Apa yang salah dengan belajar mengarang? Feel. Merasakan. I feel tired after working all day. Saya merasa lelah setelah bekerja seharian. She feels happy with her new job. Dia merasa bahagia dengan pekerjaan barunya. We feel hungry. Kami merasa lapar. I feel a cold breeze. Saya merasakan hembusan angin dingin. He feels the pain in his ankle. Dia merasakan sakit di pergelangan kakinya. This fabric feels like silk. Kain ini terasa seperti sutra. I feel like eating pizza tonight. Saya ingin atau merasa ingin makan pizza malam ini. I felt sick yesterday. Saya merasa sakit kemarin. We felt nervous before the presentation. Kami merasa gugup sebelum presentasi. Push. Mendorong. He slowly pushes the door open. Dia perlahan mendorong pintu hingga terbuka. She pushed her chair back and stood up. Dia mendorong kursinya ke belakang dan berdiri. The manager pushed the team to work overtime. Manajer mendorong tim untuk bekerja lembur. Push the button to open the gate. Dorong tombolnya untuk membuka gerbang. He pushed her out of the way. Dia mendorongnya hingga minggir. The bulldozer pushed the rubble over the edge of the pit. Bulldozer itu mendorong puing ke tepi lubang. Do you want to push the shopping cart? Apakah Anda ingin mendorong troli belanja? He slowly pushed the door open. Dia perlahan mendorong pintu hingga terbuka. She pushed back her chair and stood up. Dia mendorong kursinya ke belakang dan berdiri. He was pushed off the sidewalk into the street. Dia didorong dari trotoar ke jalan. She pushed her wet hair back from her face. Dia menyingkirkan rambutnya yang basah dari wajahnya. Pull. Menarik. Pull the door. Tarik pintunya. Please pull the rope. Tolong tarik talinya. I pulled the lever. Saya menarik tuas itu. He pulls the cart. Dia menarik gerobak itu. They pull the heavy box. Mereka menarik kotak berat itu. Do not pull my hair. Jangan tarik rambutku. She does not pull the drawer. Dia tidak menarik laci itu. Throw. Melempar. We always throw ball to there. Kami selalu melempar bola ke arah sana. She always throws paper to us. Dia selalu melempar kertas kepada kami. We are throwing that robber now. Kami sedang melempari pencuri itu sekarang. Are you throwing him with stone? Apakah kamu sedang melempari dia dengan batu? They will throw your plant tomorrow. Mereka akan melempari Anda tanaman besok pagi. Catch.
Menangkap. I catch the ball easily. Saya menangkap bola itu dengan mudah. He catches the bus to work every morning. Dia naik atau mengejar bus untuk bekerja setiap pagi. The goalkeeper caught the ball. Penjaga gawang menangkap bola itu. She caught a cold yesterday. Dia terkena flu kemarin. I will catch the 8 o'clock train. Saya akan mengejar kereta pukul 8. I catch the idea. Saya mengerti maksudnya. We catch a cold. Kami masuk angin, terkena flu. They catch the attention. Mereka menarik perhatian. Mendengar, menghafal kata, buat kalimat dan ucapkan. Ayo kita mulai belajar. Berlatih buat kalimat pendek dari kosakata yang kalian hafalkan. Play. Bermain. They play football. Mereka bermain sepak bola. The children play in the park. Anak-anak bermain di taman. She plays the piano. Dia memainkan piano. He plays guitar. Dia bermain gitar. Their children will play this football game. Anak-anak mereka akan memainkan permainan sepak bola ini. He does not play with my child. Dia tidak akan bermain dengan anak saya. Samsul plays badminton every morning. Samsul bermain badminton setiap pagi. Work. Bekerja. I work in a bank. Saya bekerja di sebuah bank. He works every day. Dia bekerja setiap hari. She worked very hard yesterday. Dia bekerja sangat keras kemarin. We worked together last year. Kami bekerja sama tahun lalu. We'll work tomorrow. Saya akan bekerja besok. Study. Belajar. He studies. Dia belajar. She studies hard. Dia belajar dengan giat. I study every night. Saya belajar setiap malam. I study English. Saya belajar bahasa Inggris. He studies mathematics. Dia belajar matematika. They study science. Mereka belajar sains. We study in the library. Kami belajar di perpustakaan. She studies at home. Dia belajar di rumah. Teach. Mengajar. I teach English. Saya mengajar bahasa Inggris. He teaches mathematics. Dia mengajar matematika. They teach science. Mereka mengajarkan ilmu sains. She taught me how to swim. Dia perempuan mengajari saya berenang. The teacher taught our class last year. Guru itu mengajar kelas kami tahun lalu. Learn. Mempelajari. I learn English. Saya belajar bahasa Inggris. She learns new recipes. Dia belajar resep-resep baru. We learn a language. Kita belajar suatu bahasa. They learn to swim. Mereka belajar berenang. I learn to drive a car. Saya belajar mengemudikan mobil. He learned how to ride a bike. Dia belajar cara mengendarai sepeda. She learned a lot from her mistakes. Dia banyak belajar dari kesalahannya. Fix. Memperbaiki. I fixed the broken door. Saya memperbaiki pintu yang rusak. They fixed the schedule. Mereka menetapkan jadwalnya. We need a quick fix for this problem. Kami butuh solusi cepat untuk masalah ini. I need to fix my car. Saya perlu memperbaiki mobil saya. Let's fix a date for the meeting. Mari kita tetapkan tanggal untuk rapat. We need a quick fix for this problem. Kita membutuhkan solusi cepat untuk masalah ini. Open. Membuka.
Open the door, please. Tolong bukakan pintunya. Open your book. Bukalah buku Anda. She opens the window. Dia membuka jendela. I open a new bank account. Saya membuka rekening bank baru. The supermarket opens at 8 a.m. Supermarket itu buka pukul 8 pagi. He opened the box carefully. Dia membuka kotak itu dengan hati-hati. The door is open. Pintu itu terbuka. Her eyes are open. Matanya terbuka. The restaurant is open. Restoran itu buka. The shop is open 24 hours. Toko itu buka 24 jam. We have an open discussion. Kita mengadakan diskusi terbuka. Close. Menetap. Please close the door. Tolong tutup pintunya. Close the window, please. Tolong tutup jendelanya. She always closes the shop at 9 p.m. Dia selalu menutup toko itu pada pukul 9 malam. Don't close the book yet. Jangan tutup bukunya dulu. My house is close to the station. Rumah saya dekat dengan stasiun. We are very close friends. Kami adalah teman yang sangat dekat. The supermarket is close by. Supermarketnya berada di dekat sini. Carry. Membawa. I carry my own bag. Saya membawa tas saya sendiri. She carries the heavy box. Dia membawa kotak yang berat itu. We carry umbrellas in the rain. Kami membawa payung saat hujan. He is carrying the baby in his arms. Dia sedang menggendong bayi itu di pelukannya. They are carrying the groceries to the car. Mereka sedang membawa belanjaan ke mobil. I carried the luggage to your room. Saya telah membawakan barang bawaan ke kamar Anda. The wind carried the smoke away. Angin membawa asap itu menjauh. I will carry your bags. Saya akan membawakan tas-tas Anda. They will carry the supplies tomorrow. Mereka akan membawa pasokan itu besok. Hold. Memegang. She holds the baby in her arms. Dia memegang bayi itu di pelukannya. Can you hold these boxers? Bisakah kamu memegang kotak-kotak ini? They hold the ball very tightly. Mereka memegang bola dengan sangat erat. He holds me with his right hand. Dia memegangku dengan tangan kanannya. Don't hold me like that. Jangan pegang aku seperti itu. His left hand holds a plastic sack of rubbish. Tangan kirinya memegang karung plastik berisi sampah. You can hold the broom in your right hand. Anda bisa memegang sapu di tangan kanan Anda. Cook. Memasak. I cook dinner every night. Saya memasak makan malam setiap malam. He cooks soup in the kitchen. Dia memasak sup di dapur. She cooked a delicious meal yesterday. Dia memasak makanan yang lezat kemarin. We will cook together tomorrow. Kami akan memasak bersama besok. My father is a great cook. Ayahku adalah seorang juru masak yang hebat. The cook prepared the special menu. Juru masak itu menyiapkan menu spesial. Clean. Membersihkan. They clean their desks. Mereka membersihkan meja mereka. She cleans the kitchen after dinner. Dia membersihkan dapur setelah makan malam. Your room is clean. Kamar kamu bersih. This office is clean. Kantor ini bersih. Wash. Mencuci. We have to wash the dishes. Kita harus mencuci piring. It's my turn to wash the dishes tonight. Giliran saya mencuci piring malam ini.
Gloves washing dishes at home kitchen. Sarung tangan digunakan untuk mencuci piring di dapur rumah. He's washing his hands with soap. Dia sedang mencuci tangannya dengan sabun. I'm going to wash my clothes today. Aku akan mencuci pakaianku hari ini. My car looked very shiny after I washed it. Mobilku terlihat sangat mengkilap setelah dicuci. Drive. Mengemudi. I drive a car to work every day. Saya mengemudi mobil untuk bekerja setiap hari. She drives carefully on the highway. Dia mengemudi dengan hati-hati jalan raya. He drove the truck to the city yesterday. Dia mengemudi truk itu ke kota kemarin. Drive safely. Mengemudilah dengan aman. This motivates me to drive the project. Ini memotivasi saya untuk mendorong proyek tersebut. I usually drive to work. Saya biasanya mengendarai mobil ke tempat kerja. That car is driven by the boss. Mobil itu dikendarai oleh bos. He is driving to the meeting this afternoon. Dia akan berkendara ke pertemuan siang ini. That car is being driven this afternoon. Mobil itu akan dikendarai siang ini. Play. Bermain. They play football. Mereka bermain sepak bola. The children play in the park. Anak-anak bermain di taman. She plays the piano. Dia memainkan piano. He plays guitar. Dia bermain gitar. Their children will play this football game. Anak-anak mereka akan memainkan permainan sepak bola ini. He does not play with my child. Dia tidak akan bermain dengan anak saya. Samsul plays badminton every morning. Samsul bermain badminton setiap pagi. Work. Bekerja. I work in a bank. Saya bekerja di sebuah bank. He works every day. Dia bekerja setiap hari. She worked very hard yesterday. Dia bekerja sangat keras kemarin. We worked together last year. Kami bekerja sama tahun lalu. We'll work tomorrow. Saya akan bekerja besok. Study. Belajar. He studies. Dia belajar. She studies hard. Dia belajar dengan giat. I study every night. Saya belajar setiap malam. I study English. Saya belajar bahasa Inggris. He studies mathematics. Dia belajar matematika. They study science. Mereka belajar sains. We study in the library. Kami belajar di perpustakaan. She studies at home. Dia belajar di rumah. Teach. Mengajar. I teach English. Saya mengajar bahasa Inggris. He teaches mathematics. Dia mengajar matematika. They teach science. Mereka mengajarkan ilmu sains. She taught me how to swim. Dia perempuan mengajari saya berenang. The teacher taught our class last year. Guru itu mengajar kelas kami tahun lalu. Learn. Mempelajari. I learn English. Saya belajar bahasa Inggris. She learns new recipes. Dia belajar resep-resep baru. We learn a language. Kita belajar suatu bahasa. They learn to swim. Mereka belajar berenang. I learn to drive a car. Saya belajar mengemudikan mobil.
He learned how to ride a bike. Dia belajar cara mengendarai sepeda. She learned a lot from her mistakes. Dia banyak belajar dari kesalahannya. Ride. Mengendarai. He rides his motorcycle to work. Dia pergi bekerja dengan mengendarai sepeda motornya. They ride to work together. Mereka berangkat kerja bersama. I like to ride my horse. Saya suka menunggang kuda. That horse is ridden by Tom.